एमती सबुदिने संज सका दाण्ड बुलाए दिने दिने डेरी हो जाए दिने ठाकुर मत 3 ठाकुर मत कहले ये स्वप्न कहले जे एत डेरी दाण्ड बुलाऊ आम तो बासी दाण्ड माड़ू आ तुम एत डेरी कौन बुलाऊ जाओ आम भी जानी नु गोटे बाबा आसी सियाड़ कुआड़ू आसते इलाहाबाद आसते सी ये तपस्या कले 45 दिन तपस्या कले सी सब कहले ये जो दारू जो चिन्ह सब सी देखले भारी गर्व करूँ आम दाण्ड ठाकुर जाऊँ दुख भगवान को चारिटा गछ आसे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चारिटा गचर चारिटा लक्षण अलग एवं ताकू निर्णय करा पड़ो कार 11 लक्षण कार 7 लक्षण कार 22 लक्षण कार 14 लक्षण आम किसी गुप्त लक्षण अच्छी आम वर्णना करूना दारू प्रभु भीतर ब्रह्म अच्छी ब्रह्म जेपर्यंत न जाइए सी गछ ही अच्छी दारू ब्रह्म सी गछ से भाग्य करथबो कौ जुगुरु कौ तपस्या कर 100 वर्ष गछ 150 वर्ष गछ 200 वर्ष गछ से गछ आसी निरांचल महाप्रभु ही पूजा हम जे ये हूँ जगन्नाथ जगतर नाथ विश्वर नाथ तेणु एकर आविर्भाव जहाँ हो स्वयं हो ये हूँ क्षीरसागर स्वतद्वीप हूँ पुरी मणिमंडप हूँ जगन्नाथ मंदिर से समुद्र बेलाभूमि रे प्रभुंर अनंत शଯ୍या होना क्षीरसागर नित्यानंदमय पावन पुरुषोत्तम क्षेत्राधिपति भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु काल काल धरी जुग जुग धरी पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र नीलाद्रि कंदरे विराजमान करी मदभक्तम विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ कालिया शांत रत्न सिंहासन उपरे विराजमान करी जेपरी मनुष्य तार दैनंदिन नीति करि थाए ठीक से परी कालिया शांत मध्य मानव लीला को आधार करी सकाळ उठी दांत घसीवा मुख प्रक्षालन करवा गाधेवा एवं महाप्रभु ये वस्त्र पिंधे वस्त्र नाम हूँ तड़प अवकाश माने नित्यकर्म समापन करने को अवकाश कह जाए ताकू आमर साधारण भाषा रे अवकाश बेस बोली समाज रे परिगणित तो होईछि। जय जगन्नाथ। आमे टिके लक्ष्य करिबा जब देखिए जे जगन्नाथ जदिव जगन्नाथ भितर पूर्ण मनुष्यटी आसुना मो भावना सी है गोटे मनुष्य गोटे स्केच गोटे रेखाचित्र ओठटी अच्छी रंगाधर जबाधर अच्छी दुईटी वर्तुलाकार चक्षु रही नाक स्थान टी जो नासार है से स्थान उच्च रही हाथ अच्छी किंतु यही स्थान रही अच्छी नहीं एमती। अच्छा मनीष मरणशील आम ठाकुर भी रही कारण से दारू शरीर दारू विग्रह तार परिवर्तन आवश्यक। धोला कोला रूप केड़े सुंदर धोला कोला रूप केड़े सुंदर भक्त मानंकर गोलार हार नव अर्थ नूतन कलेबर अर्थ शरीर जगन्नाथ महाप्रभु जो वर्ष जोड़ा आषाढ़ पर एवं 12 वर्ष किंबा ततोधिक वर्ष तांकर नूतन शरीर धारण करती यह ही नवकलेबर कह जाए अति सूक्ष्म भाव में कहगले। बीजे करियछ
पद जुगलकु ध्याई धन्य धन्य मागो ओडिशा माटी There is a humdrum of activity on the Bodo Dando. Devotees have come from distant lands to witness an auspicious beginning. The Nabakalebara ritual is not just another annual affair. Happening after 19 years, this ritual that would reaffirm the faith of over 40 million Odia people and bind them together to a common hope in shared history. The Nabakalebara ritual is a testimony of that all-encompassing Jagannath consciousness that defines the identity of Odisha. The origin of Jagannath worship is located in the ancient past. But as a practice, it has a continuous history of over 1,400 years. During the passage of time, various modes of worship have been initiated by different people, and those have been integrated into the realm of Jagannath temple rituals. This, in return, has deeply affected the very consciousness of Odia culture. The Nabakalebara ritual is a reenactment of that sense of history, that shared heritage. This year's Nabakalebara would give an opportunity for some intimate reflections on the ways people relate to Jagannath, elixir of their life, Lord of their world, source of their spiritual sustenance. The preparation for Nabakalebara is most visible in the households of the Daitapati, who would play a crucial role in the unfolding of this rare ritual happening after 19 years. आमे कौ जन्म कौन पुण्य करूँ दैता कूल जन्म यहाँ हूँ प्रभुंर आशीर्वाद आमर दायित्व कर्तव्य आमे करूँ किंतु ये प्रभु ताकर कार्य निजे ही करती। While the personal preparation is in full swing at the Daitapati houses, preparation for the ceremonial beginning happens at the city palace of the Gajapati king. It is he who is considered as the primordial servitor of Jagannath. नवकळेबर विधान जो आरंभ है से कर्ता भाव गजपति महाराजा तांकर अनुमति बा आज्ञा प्रदान करती सेटा गुआटेका नीति कह जाए। दिन प्राय 10टा बेलू श्रीनगर रे आमर जो गादी घर अच्छी सेठी गजपति राजगुरु को गुआ टेकिले से आधार रे राजगुरु से मान को वर्ण करेंगे एवं वनजाक यात्री माने श्रीनगर सिंहद्वार रे पहुँचले
विश्ववासु आउ विद्यापति को राजगुरु गुआ देवे। एटा होची नवकलेबर विधानर पारंपरिक आरंभ। The Daitapatis emerge from their houses with chants purifying them. The parting with family is emotional, as they are going to be away for a really long time. They are going on an arduous journey, spread over several months. Devotees, acquaintances, kith and kin throng them on their way, wishing them goodbye and blessings. आमर शक्ति है ये यही पाट आम मुंडे बंधा हो जिते मुंडे बंधा हो से शक्ति आसो से शक्ति आसा पर आम चलो। Leaving the Jagannath temple in a gallant way, the entourage arrive at the Jagannath Ballava Matha, located less than a kilometer away. But this leg of the journey takes more than 3 hours, as they get mobbed by devotees who throng to get a glance of this parade. They rest here just for a few hours. Energy runs high amongst them as they all brace up for their sojourn to find new bodies for their deities in the darkness before twilight of the morning. The origin of Nabakalebara ritual is lost to the darkness of a long history, but traces of it remain in public memory in the form of folklores and legends. Tapping into that distant memory, we travel for over 400 kilometers to the interiors of Odisha in Subarnapur district. आमर गाँव हो कोट समलाई से गोटे किलोमीटर पड़वा मु साइकिल सबुदिन आसूची तले साइकिल रखीदेसी आउ गाधुआ पाधुआ करी ऊपर को चली चली आस। आज्ञा यहाँ हूँ पाताली जगन्नाथ अष्टम नवम शताब्दीर कथा बोलिकी पाताली क्षेत्र एठाने शोभनदेव राजा जिते राजनीति करुले पुरी रे गजपति गोटे रक्तबाह बोली आक्रमण समय जगन्नाथ तांको आदेश करिवारु से जगन्नाथ को किछि बाट शगड़ गाड़ी रे बसाई आणले। सेबरे निगोड़ जंगल थिला आज्ञा बहुत बाघ भालू विशेष थिले से दारुकोण से गुंफारे नहीं जगन्नाथ को रखी पाताली कले सेने गोटे पथर खापी दिहला तापर गोटे बट गछ लगे दिहला एपरी हिसाब से जगन्नाथ ये 144 वर्ष रहीगले। जो जाति केसरी राजा राजती कले से शंकराचार्य को पचरे के सब तथ्य से संग्रह कर सोनपुर राजा पाखु आसिले सोनपुर राजा तंबापटारे लिखा होता से सब संग्रह करी आसिक देखला बेलू बट गछ लगाई आ से पथर खपा है।
144 वर्ष गोटे दारू मूर्ति माटी भितर रहा भल ही रहा से सब जाक उई माटी खाईगले खाली ब्रह्मटा नहीं पुरी पलैले सेठारे दूसरा मूर्ति तैयार करिकी ब्रह्म क्षेत्र प्रवेश कराई पूजा चलला से दिन ठानु पुरी नवकलेबर आरंभ है। Walking through the morning, the retinue reaches Bali Khai on the Puri Konark Marine Drive. The local media follows them to capture each development, giving live updates to their audience. After all, it is a matter concerning the Lord of their heart, Jagannath. After a day's rest, they prepare once again to walk further. Their journey is arduous. It will take them through the diverse landscape of Odisha. This journey is important because it is also a travel through time and space for an eternal connection with the spiritual consciousness. But it must be done by adhering to worldly deadlines. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सुदर्शन चक्र आमर आगे चली से आमर पथ प्रदर्शक ही आंब मान को दिग्दर्श देखा शक्ति भगवान आशीर्वाद यही आमर दीर्घ जीवन कामना कर स्वयं जगन्नाथ जगतनाथ विश्वकर्ता पाखे आम समर्पित हो जो समर्पित भाव प्रभु बुझुंट से केवल भक्त को कष्ट देवे सेवक को कष्ट देवे आम सांगे छाईमा अच्छा जो आम कौन टे हो प्रभु ठिया पुणी ठीक कर पुणी आम रेडी चल कि ना आमर प्रभु आम पाखे सब बेले आम प्रभु से मुझे अंतर्गत व्यक्तिगत मत भावर ठाकुर जी भाव था देदेव सी पाखे आसी छाईमा ठिया हो। The entourage's first destination is set in idyllic surroundings by the Prachi river, 55 kilometers from Puri. It is an ancient hermitage called Deoli Mata that has a special role to play, the Nabakalebara ritual. This is the place where the deliberations on the actual planning of choosing the daru would take place. Deoli Mata comes alive only during the Nabakalebara ritual. It is being spruced up to receive the entourage. The villagers on the way also prepare with excitement and devotion to receive these special travelers, showing the best possible pomp and splendor. Stopping at the scenic Shankareshwara temple as their last resting place, the group gets ready again to reach Deoli Mata finally. The Mata is almost ready now to receive its guests who are coming here again after 19 years. This place is going to be the temporary abode for the entire group for over a week.
This is a place from where the Daitapatis would venture out to locate suitable neem trees and finalize 4 of them for their gods. Tree worship has a long history in this region. Even today, one can find people worshipping trees, anointing them with flowers, vermilion, frankincense and lamps. दारू विग्रहर व्यवस्था सुप्राचीन काल जेबेठू साकार उपासना कथा कह आसी से कौ दारू विग्रह कथा आसी निम्ब तिक्त कीट लगे ना टिके रे सुरक्षित रे यही समस्त दृष्टि देखिक निम्ब दारू को माने उपयोगी बोली चिंता करी से विग्रह निर्माण कराई। The tree in front of the Malik family gets a stream of curious onlookers who busy the place with acts of devotion and veneration. The householders continue to live their life amongst such conundrum. We travel with them to the nearby field. किए कह पतर दियो किए कह माटी दियो भक्ति आसूँ जार विश्वास आसूँ से नहीं तार घर पूजा कर माटी नहीं जाऊँ घर पूजा करेंगे कालियार है कि सब लोक नुहति जो मान भक्ति आसूँ से निम्ब गछ ठाकुर होती आम शशुर कहते जड़े गाँव जड़े कहला आम इटा पकईबू से गछटा को आम हाणिकी नबू सी जा गचर चढ़ी हाणिकी नब बोलिकी खाली डाही उठिले सीटू सी हाणी पारानी गली पड़ता गछ एडे बड़ बात्या है खंडे डाल भांगे ये जो महाबात्या होता खंडे डाल भांगे गाँ वाला पूजा करती सब आम संज पा दऊ ठाकुर सेवा कौन माने करती निजे बचापी आ गला बेले टी सुबी भल जावाई ये हूँ कथा शेष जीवन यही हूँ कथा आम छुआ पिला सुस्थ रखिए ठाकुर आम स्वामी को देह आरोग्य करेंगे यही सकाशे करूँ आ गला बेले टी सुखरे जीव तोर नर्क जंत्रणा भोग्य नहीं जीव सेमती कर्म सीना करते हम जी जदि अपकर्म कर पिला आ तमें ओइसा बुढ़ा बेल को धर्म कर सी अश्विनी काले हेनी न सुझा पर्यंत सी नबनी यहाँ सत गीत पवन देखिए गोटे जगार गदा करदेव से खड़ार पकईदेव गोटे जगार गदा करदेव In the meanwhile, the retinue has settled well in Deoli Mutt. Villagers from neighboring areas flock to have a look at the group resting en route their divine mission. This temporary shelter gets busy with activities to keep the abode going. One person who is responsible for its smooth functioning is Deola Corona, the traditional administrator of the temple at Puri. देवलगणकर कार्य है मुख्यतः कौन ना सकाल द्वार पेटू सन्ध्या पर्यंत माने पौड़ पर्यंत जिते रीतिनीति सब हुए दिकर भोग राग
ଯେତେ ଯାହା ହୁଏ ତାର ସବୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି ଦେଉଳକରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ କଳବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏ କଳବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ହାତରେ ଦଇତାପତି ଦେଉଳକରଣ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ତଢ଼ଉକରଣ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଉ ଲେଙ୍କା ଏଇମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ବନଜାଗ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଆଉ ପୁରୋହିତ। ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ତା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନେଇକି ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେହି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତାର କ'ଣ କି ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଠି ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ୟାର ମନୋଭାବ ତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତା ମନୋଭାବ ସେ ତା ମନୋଭାବ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କରୁନି, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକିରି ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଦିଅ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। Soon the retinue begins another phase of the ceremonial journey. But this time, it is to a temple nearby, the temple of goddess Mangala of Kakatpur. This visit is crucial to commence the actual process of locating the special neem trees. से नवकलेबर दारू मान निर्देश माँ पाइबा लगी वनजाग यात्री मैंने जगन्नाथंकर कोठ भंडार माँ मार्जना निमंते समस्त मार्जना सामग्री धारण कर आसी था माँ पीठ को। उक्त मार्जना सामग्री रे माँ मार्जना करा जाए, मार्जना स्नान करा जाए। स्नान सरिबा परे चक्रराज सुदर्शन को माँ को सिंहासन उपरे माँ को पाद पाखरे रखा जाई, तापरे माँ को बेश कार्य चली था। एक महान उद्देश्य नहीं जे माँ संतुष्ट होई चतुर्धामूर्ति दिव्य दारू मानकर से संधान प्रदान करी। After completing Marjana, the anointation ritual, the group returns to Deoli Mutt. This is the time they would be left all by themselves. They would collectively pray and meditate through the night. They seek a divine intervention from Mother Mangala, their goddess for guidance, regarding the direction of their quest, keeping Jagannath as the witness. से नवकलेबर जगन्नाथंकर गोटे नूतन आस्थान दरकार। से देहत्याग करना गोटे नूतन आस्थान दरकार जे पुणी 20 वर्ष तेणु से आसन व्यवस्था सी गोटे माने निर्देश देवे। सेटा मंगला मनीष रूप से आसी पहुँचुना तेणु मंगला को मार्जना करागला, से नवेदन करागला माँ आम कमी दारू सुविधार पाइबू, आमर व्यवस्था करी आमको तुम्हें जल्दी लिमिटेड टाइम भितर आम जा पहुँचले आमर नवकलेबर आरंभ हम। तेणु माँ को गोटे निर्देश स्वप्नादेश हम से दारू केमिति मिल कौन मिल ता रास्ताटा से तैयारी देवे पूरा आ कौन से स्वप्नादेश हो किए आसी खबर दो कौ पटे मिल से जो निर्देश से आसी ठीक मारे पहुँच जाव। In the silence of the night, chosen Daitapatis chant the Swapnavati mantra to create a direct communion with the goddess. They hope to receive a precise sense of geographic direction to proceed to.
ଏଇଠି ତଳ ପାଖେ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ତ ସୁଟକେସ୍ ଟି ନେଇକି ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଏଇଟା ସେଇ ତ ସବୁ କରି କରାଉଥାଏ ସେଇ ଦାବିରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସବୁ ତ କରୁଛି ସେ ଏପଟରେ ଅଛି ସେପଟରେ ଅଛି ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ଚୋରି କରେ ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ପୁଲିସ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ आजको प्राय 130 वर्ष तले कविवर राधानाथ राय चंद्रभागा नाम एक काव्य लिखिता संकट तारिणी झंकड़ देवी सिंह सारला भल्लुक विकट काकट पुर महामंगला एथिरे जना जाए आज को 140 वर्ष तले काकटपुर अंचल घंच जंगल व्याघ्र भालू मानक भरपूर था चतुर्दिग सारा ओडिशा घंच अगम्य जंगल रे भरपूर था चिंता करंतु नवकलेबर प्रथा सहस्राधिक वर्ष पूर्व आज सुधा गड़ी आसुअछि तेबे से समय रे कौन सी देवी शक्ति बिना साहाय्य एपरी स्वतंत्र लक्षण संपन्न दिव्यदारू मानक चिन्हट करने संभवपर थिला कि आज लोकंकर मन को विभिन्न चिंताधारा आसीपे जेहेतु विज्ञान अग्रगति होती मीडिया अग्रगति होती लोक गोटे जगार बसी पृथ्वीर कथा जापी सहस्राधिक वर्ष तले एपरी नथिला तेणु यह निर्विवाद ग्रहण करे जे मांकर निर्देश स्वप्नादेश ही दैतापति माने घंच अगम्य जंगल भितर उक्त दिव्यदारू मान पाखे जा पहुँची पारुथिले हलदियाटा से जो पिल ये देखले से जो बाउंड्रीटा बाउंड्री चांटिंगटा अच्छी से मंडप जी से ऊपर था आहरी अढ़ाई फुट तलू अच्छे लेवल आम जो अच्छे अढ़ाई फुट तलू अच्छे सी परिवेश माने लक्षण परिवेश जोटा कि केजाणी अन्न प्रभु पाखे कौन हो कहीपर कि मलय चंदन तक धीरे पूरा हो जोटा कि आमर निहाती दरकार जमी सी भितर जो चक्र प्रत्येक गचरे गोटे चक्र था तो ये दुईटी चक्र भुवनेश्वर ये जो अंचल आज की 100 वर्ष भितर कि 200 वर्ष भितर केवे भगवान विराजमान करना The announcement of the location of the tree for Sudarshana Daru brings in hordes of curious onlookers from villages in and around Bhubaneswar. Everyone stands in a queue to catch a special glimpse for a small offering. The area around gets cleaned and cleared of people.
A thatched pavilion is erected next to the tree soon after. ବଣରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିବା ଜାଗକର୍ମ ତାହା ବନଜାଗ ପଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ବନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାହା ନ ହେଇକରି ସେ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ତ ସର୍ବତ ବିଦ୍ୟମାନ ନାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହେବ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତରଣ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ସର୍ବଜନ ପୂଜିତ ହେବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ତ କାଟିଦେଇକି ଥୋଇଦେଲେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟି ଥୋଇଦେଲେ ପୂଜା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କାଠ ଗଣ୍ଡି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଅଛି ତାର ସାର ବସ୍ତୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଯେଉଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର। ସେହି ସୁଦୀର୍ଘ ମନ୍ତ୍ରଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବଜ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଥିରେ ହେବ ନ ହେବ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବାହାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ଗୋପନ ରଖାଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ। କାମ କେତେବେଳେ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହେଇ ଏକନିଷ୍ଠ ହେଇ ଜଣେ ବିଧି ମୁତାବକ ତାର ଜପ କରିବ ତାର ବିଧାନ କରିବ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟା ସକ୍ରିୟ ହେବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନା ଅଛୁ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସେ ଚଳେଇଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦମ୍ଭ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ନା ଆମର ଭିତରକୁ ଜୀବ ଭିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ବେଶୀ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଏନର୍ଜି ଇଏ ହେବ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ହେଇଯିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପରିବେଶ ସେ ମାହୋଲ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। दारू बैकग्राउंड में Banujag, the ceremonial fire offering, with chants of the Patal Nrusingha mantra, comes to an end after over 36 hours. There is excitement in the air that the tree is going to be finally felled. The Daitapatis brandish ceremonial axes made of gold and silver, symbolizing the special status of this act. But the one that will come in real use is made up of regular iron. As the ritual procedure for Sudarshana Daru progresses, the news regarding the finalization of the location for Balabhadra Daru gets announced.
ଚାଲିଯିବ 24 ତାରିଖ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ ମା ବସି କାନ୍ଦିବ ପଡେଇବ ଏ ପିଲା ଆଉରି ଏକଦମ ଆଉରି ଏ ପିଲା କଣ ତମେ ଇଏ ବୋଲେ କଣ ପାଖରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ পেপার উড়িয়া পেপার সমাজ ধরতি সম্বাদ পেপার তাজা খবর উড়িয়া পেপার সমাজ ধরতি সম্বাদ পেপার উড়িয়া পেপার পড়বে তাজা খবর পেপার উড়িয়া পেপার সমাজ ধরতি সম্বাদ পেপার তাজা খবর পেপার উড়িয়া পেপার সমাজ ধরতি সম্বাদ পেপার ଆପଣମାନେ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଳଭଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ 24 ତାରିଖ ପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ ମା ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ କାହିଁକି ମା ପାଖରୁ ପୁଅ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ମା କାନ୍ଦେ କାରଣ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଜିର ତାଜା ଖବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। The tree for Balabhadra deity has been found very near the Sarala temple in Jagatsinghpur district. Goddess Sarala is a deity in Odia culture and history. The area starts bustling with activity. ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ 30 ଗୋଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। All the rituals done for Sudarshana Daru would repeat here and hence on for the remaining 2 trees yet to be formally announced. ଠାକୁର ମୁଁ ମୋର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଭାରି ମାନେ କାହିଁକି ନା ସେ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଅ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୟାଳୁ ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ଧନ ଦେଲେ ଏତେ ଇଏ ଦେଲେ ସେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲେ ନିଜେ ସବୁ କଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ନାଲେ ନାଲ କରିଦେଲେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଏ ଯାଉ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ପରେ ଆସିବେ ଯିଏ କ'ଣ କରିବେ ତା ଆମେ ଜାଣିବୁ। As the tree for Balabhadra Daru acquires its special spiritual elevation through Banujago with the Patala Nrisingha mantra, Sudarshana Daru reaches the entrance of the Jagannath temple in Puri. The Daru for Balabhadra, after being felled, would also make the same journey to the temple. The tree for the Subhadra deity has been declared. It is the Arangagada village, again in Jagatsinghpur district. The servitors anoint the tree with turmeric, her favorite color. The entire Banujaga ritual will repeat here again. गछ सब निम्ब गछ खोजुलु आम आमर कणास पटे सुभद्रा करिका मने मने सिद्धांत करूँ किंतु जितेबाला जगन्नाथ दारू देखला हठात ये जड़े 2 जन व्यक्ति आमको आणिक पहुँचा पर वीडियो देखा एक जितेबाला समस्त आम भितर अच्छी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन 4टा जाक निर्णय कराला जो आम बलभद्र पाइका जाचुतल शिवपीठ शिव मंदिर बलभद्र बाड़ग्राही सी कहले नाई मुझे कहले माँ सुभद्रा करा
सुभद्रा है आम ये गचर जो लक्षण सब देखिलु ये सब कहले आश्चर्यजनक घटना गछटी लाल रंगर थिला आम ये जो गछ देखा आसलु ता बकला छड़ेचु आप देखिए एत खंडे जो घोषणा ही फाइनाल होगला गछ आपे आपे तार हलदिया कलर हलदिया रंग होगला एवं आमर जहाँ पूर्वपुरुष जहाँ आमर अच्छी आम पोथी अनुसार आपणकर गछरे शंख चक्र गदा पद्म हल मुसल यदि सुभद्रा हवा हेले ताकर आयुध थब नले जोनी चित्र थब ये सब लक्षण थब किंतु घटना होची जितेबाला ये गछ सुभद्रा हेले स्वयं निजे भुवनेश्वरी मूर्ति ताकर से गछ दिए प्रकट हेले काले आम एठू ये गछ को सुभद्रा न करी आम कणास सियाड़ी की चली जाऊ निजे माँ निजे प्रकट हेले जहाँ माँ को भरोसा माँ को इच्छा सब माँ को ये चली आमर एटी 1008 पाताल नृसिंह मंत्र रे आहुति दि जाऊँगी बर्तमान आहुति सरिबा अवस्था को आसीगला As the Banujag is underway for Subhadra Daru, the tree for Jagannath Daru gets formally announced the next day. आमे प्रथम सुदर्शन दारू को गलु से सुदर्शन दारू भी पुरी रे पहुँची गले गले आमर बलभद्र दारू सारणा पीठर सी भी आई पुरी अभिमुखे सी मैंने गलानी आमर पुरी टू आउ 30-40 किलोमीटर दूर में अच्छा आज आम ये अच्छु आम सुभद्रा दारू ये आम आसिले आज सुभद्रा दारू काली राति छेदन है आज है चौपट बिरिया हो 2-3 दिन पर दारू अभिमुख करेंगे आम इन जगन्नाथ रघुनाथपुर अच्छु खड़ीपड़े जो जगन्नाथ दारू भी आप देखिपारे जगन्नाथ चिन्ह ये देखते ये हाथीर ये चिन्ह अच्छी आम ये बुलिकी देखा से शाखा उठिकी जाइए गोटिका शाखा चक्र गोटे कथा अच्छी भक्त आखिरे भगवान भक्त जो मनरे जो चक्षुरे देखिबो सब देखा ए देखो ये पूरा चक्र से जो गोल जो अच्छे पूरा सब खंज जो उठी हाँ या भितर भी सर्प चिन्ह रोचे हलदिया पाट भितर जो आप दारू जो खोला आप देखिपारे आप सर्प चिन्ह भी आज पेचा 2 ना 4टा धड़ा पेचा सी आज जाएंगे भी जगिक रखी छाड़ी जाऊना आम उपर कार्य जगन्नाथंकर दारू ये करवा खोजा जो गछ पाक मुझे पलि आसिक देखीदेली मो देह जाक रूम टांकीगला मत लगे कि भगवान स्वयं बंचन मुझे कुंडेली गच मुझे गच देखी कि यही गछ पाक पलि मत लगे ये जगन्नाथ माने गोटे आपण घर लोक आपण 2 भाई देखा के दिन पर आप कौन करेंगे आप जन जन को कुंडे देवे भिड़ Why do the Daitapatis get such exclusive right to the most intimate bodily rituals of the gods? To know this, we travel again for over 100 kilometers into the jungles of Orissa called Kontilo by the Mahanadi river. मर्त्य सर्वप्रथमे ब्रह्मा 1000 उपचार पहाड़ पूजा करुवा हेतु पहाड़ नाम हो ब्रह्माद्री कंटेकोली लटारी एरिया भरीपुर थी गाँ ना है कंटिलो विश्वावसु थिले
ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶବରର ରାଜା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଶିକାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସୁ ଆସୁ ଦିନେ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜୟ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଜୟ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯୁବକ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲା କିପରି? ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଦେଶ କର। କୁହ ଯୁବକ, ତୁମେ କିମନ୍ତି ଜାଣିଲ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କଥା? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଶୁଣି ନାହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗତ ନିଶି ଶେଷେ ଦେଖିଲେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କହିଲେ, ଏ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ, ଅବିଳମ୍ବେ ଚଳିଯାଅ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡକୁ। ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ବାଘ୍ରଗୁମ୍ଫାଠାରେ ବିଶ୍ୱାବସ ଶବର ମତେ ଲୋକାୟତ ଭାବେ ପୂଜା କରୁଛି। ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ତୁମେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଅ। ଯୁଗ ଯୁଗ ନିମନ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପି ଦିଅ। ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କର ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଥିଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଶବରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଲଳିତା। ଲଳିତା ତାର ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ସହ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ସେ ପଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ଖେଳୁଛି। ଶବର ପଲ୍ଲୀର କିଛି ଦୂରରେ ସାଙ୍ଗ ଶେଷ ସେ ଖେଳୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଅତିବାହିତ କରିବା ସମୟରେ ଲଳିତା ବିଦ୍ୟାପତିକି ଧରି ପକେଇଛି, କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ, ସେଟା ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ତାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଧରିଲୁ ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ, ତେଣୁ ତୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବୁ। ଲଳିତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆସିଥିଲି ଉତ୍କଳକୁ। विद्यापति मंत्री महाचालाक सी कहला आशा मुझे किंदे जीवी कहले नीलमाधव अच्छा रास्ता देखा कथा कहले जुआई लोक जो कहले ठाकुर दर्शन पे जावाई ये कथा अमान्य न करी कहले जब तुम जीव गोटे सर्त तुमको आम रास्ता देखे देबुनि आखिरे गोटे पट्टी भिड़ू तुम गले से दर्शन कर। विद्यापति एठू दर्शन पाईगले प्रभु श्री नीलमाधवंकर दर्शन पाईगला पर सबरपल्ली फेरीगले किछि दिन रहिले पुणी आउथे सबरपल्ली रहिला परे ललिता कहले मु बर्तमान मो देश को जीवि। स्वयं भगवान सेठा ताकू इंद्रद्युम्न महाराज को दर्शन देले ना कहीं तुम जो गर्व मनोभाव धरीच तुम्हें जो मनोभाव सैन्य सामान धरिक आस मत नहीं पलैज बोल कि से कथा संभव न जो स्वप्नादेश होगा रे इंद्रद्युम्न महाराज मत तु नहीं चोरी कर नहीं पारूनी मोर दारू ब्रह्म आकार में निजे प्रकट हेबी महानदी और समुद्र संगम जगह कहुए बांकी मुहाण से 3 खंड दारू जा लगे से दारू नहीं तुम गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कर पूजा पाइब एठू 3 खंड दारू गला हारी बांकी मुहाण लगिला सेठू जो सैन्य सामान नहीं इंद्रद्युम्न महाराज जाती से दारू से हलिलानी फेर विश्वाबसु जीवारे से दारू जा गुंडीचा मंदिर रखागला। विश्वाबसु परिवार रहिले दैतापति हिसाब से जगन्नाथ जो 9 दिन यात्रा करुँच यात्रा समय केवल दैतापति मानकर ही हक पूजा पंडांकर किसी हक न थाए से। The felled Subhadra Daru
goes through a chopping and pruning process. The Daitapatis select the necessary portions of the tree using their secret knowledge and make them into rectangular wooden blocks called chaupata. The rest is buried in a deep trench dug nearby so that they may not get misused. A wooden cart is made by felling other trees available in the vicinity. Local carpenters from the area are utilized by the temple carpenters called Viswakarma, who are also part of the Banajaga retinue. Soon the chaupat are loaded into the cart. A ceremonial robe of silk is wrapped to these special divine pieces of wood. Part of the retinue from the Daitapati would travel back to Puri with it. The atmosphere at Jagannath Daru is somber. The lady of the Malik family sweeps the area clean as she has done for over 50 years. The other members of her family make rangoli patterns called chita on the ground. Their association with the beloved tree would come to an end soon. The formal announcement of Jagannath Daru would bring in over 1 million devotees and curious onlookers before it gets filled. It starts a few businesses that would run briskly only for the next few days. Such humdrum spills over to the Malik household. The retinue begins rituals to sanctify the tree, to give it the needed spiritual elevation. परंपरा नहीं तो दईता हुए नहीं परंपरा नतले आम कि तो गोटे ट्रक नहीं आप सगड़ी कौन तू ट्रक दारू नहीं पड़ात एत कहीं ये हूँ आम रुँ मस मस कहीं दिन काटी दिन नहीं पड़ाते ना दारू ये हूँ चौपट नुआ पीढ़ी देखुं नुआ पीढ़ी बुझुं नुआ पीढ़ी आसुँच से आमठू बहुत ये रोचे मैंने आम जेनेरेशन अलग जेनेरेशन अलग कहीं आप जानते न्यू जेनेरेशन से मॉडल ये सत्य घटना यहाँ बाहर रही से ठंडा दरकार एसी दरकार ये दरकार गाड़ी दरकार किंतु मु देखुची जे राजा बोली नुह आम जिते भी युवक दैतापति आसछन्ति मो पौली कहूनी प्राय समस्ते निष्ठार सहित भगवान से अच्छा किंतु एमाने जो ट्रेड पड़गले देखिले ये आमठू बेसी प्रभु सागे भक्ति भाव आसो से प्रभु काम कर निश्चिंत आस 100% कहीं आम परंपरा जो आज दैतापति जगन्नाथ जिते दिन अच्छा दैतापति से अच्छा दैतापति नहाते जगन्नाथ नहाते भाई पासी कुटुंब सी
As the moment of felling the tree comes closer, the atmosphere is mad with anticipation. People get on top of the Malik house to get a better view. The cutting process begins. অপরাধে মতে কল দাণ্ডর কল দাণ্ডর ভিকারি 60 পৌটি ভোগରୁ ତୁମରି କାଢ଼ି ତ
হতেবে কে অপরাধে মতে হতেবে কে অপরাধে মতে কল দাণ্ড ভিকারি কল দাণ্ড ভিকারি Like other sagadi, the Jagannath Daru takes 10 days to cover a distance of 130 kilometers, stopping en route to satiate the desire of the devotees. Finally, it reaches Puri. Thus, the protracted second phase of the Nabakalebara, called Bahar, or the outer Banujagar Jatra, comes to an end. The existing deities from the sanctum sanctorum of the temple are taken out and placed near the outer wall for public viewing. The day is called Snana Purnima, the full moon day just before the monsoon months begin. The gods would have their ceremonial summer bath. Devotees back the Bado Dando, the main road in front of the temple, to catch a final view of the gods, those who reigned at the temple for the last 19 years. In the night, the idols are taken back, but not into the sanctum sanctorum anymore. They go to an area within the temple premises called Anusaropindi, the area for the absence ritual. This phase of the Nabakalebara is called Antar, or Inner Banujago Jatra. It is also called Anubasaropakya, or the absence fortnight, which happens every year when the gods are believed to develop fever. Their recuperation, treatment and care would be done only by the Detapatis. During the Nabakalebara period, this will be prolonged for over 3 fortnights, and the change of the body of the deity would take place. It is called Maha Anusara, or the grand absence period. What happens inside is completely kept away from public view. During the absence period, specially painted images of the deities are made. They are called Anusara Pati, made by the Chitrakar Servitor group of the temple. The paintings are taken ceremonially into the temple to be worshipped when the wooden deities undergo transformation.
The making of the new bodies needs some other things. The ingredients are a secret as much as the process. Boro Udiya Mata, located near the temple. The oil is made with many kinds of scented flowers and kept for over a year below the earth, and then taken into the Anusharupindi area inside the temple complex. It is said this would represent blood that would run in the veins of the gods. Specially tied silk threads become the artery, veins, and flesh. Binding agents such as frankincense and other gum are used to hold them together to a shape. But the skeleton of the deities would be made from the daru, which has been carried from the Banujaga Jatra. It is done by a special group of servitors called the Visvakarma. ଆମର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବା ଆମ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆମ୍ଭର ଅନନ୍ତ ମାରଣା ଆଣ୍ଟ କାଠ ଦେଖି ଆମେ ଗଢ଼ୁଛେ ଧାରଣା ମୁଁ ସବୁ ଗଢ଼ିଲି ମୋତେ ନ ଗଢ଼ିଲେ କେହି ଅପାର କାଳରୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବଢ଼ି ୟା କହିକିରି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଡାକି ଡାକି ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିକି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପରେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼ି ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ Soon the actual day for the change of body arrives. It is called Brahma Parivartana, or the transfer of the soul matter. The process of Brahma Parivartana is done in absolute secrecy. जो इंद्र नीलमणि पुराण अंश जोटा निर्माण एवं नवकलेवर से अंशटी आमर बाड़ग्राही मानकर एवं किछि दैतापति मानक पाखरे अछि जहाकू आमे आधार करी नवकलेवर रे ए जो दारू संधान कहतु किंबा मूर्ति निर्माण हो यो सब गुप्त कार्यतक ये सब तारी ध्यरे अच्छी कि से पोथी अपकाश योग्य. This is the most secretly held part of the entire Nabakalebara ritual, conducted only by the Detapatis. Even the lights of the area around the temple are switched off, lest someone may see the process and accrue bad fortune. In the darkness, soul matter is inserted to the new idols, and the old bodies are buried in the Koili Vaikunto area inside the temple complex. The Daitapatis emerge after conducting the Brahma Parivartana ritual. They go to the nearby pond for a ritual ablution. They tonsure their heads. This ritual of tonsuring marks kinship with the gods when they undergo new incarnation. And thus, the Nabakalebara ritual comes to an end. ଭଣଜା ତା ଘର କାମ ହଉ ତାର ସିମେଣ୍ଟ ପଳାଇ ବଳିଗଲା ତା ଟିକେ ଡ୍ରଇଂ ହାତ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରିଦେଲା ତୁ ଆକୁ ତିଆରି କଲୁ ରଖିବୁ କେଉଁଠି ହଁ ତୁ ଆଉ କିଛି କଲୁନି ଆକୁ କ'ଣ ତିଆରି କଲୁ ରଖିବୁ କେଉଁଠି କାହିଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଦାରୁ ଏଠି ଥିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ଆଉ
କାଳିଆ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି ଏଇଠି କେତେ ଇଏ କରୁଥିଲା ପୂଜା ଉଜା କରୁଥିଲି ପଇସା ଯଦି ଆସେ ତ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଖାଇଲିନି ମନ ଖାଲି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ମନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ ମନ ଅଛି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି କି ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଉ ନ କଲେ ଖରି ପଡ଼ିଆର ନାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ରଥ ତା ଡୋରି ଲାଗିଲେ କହି ହେଉନି ନମ କରିଦେ ନମ କରିଦେ ନମ କରିଦେ ନମ କରିଦଉନୁ ନମ କରିଦଉନୁ ନମ କରିଦେ ଏଇଠି ମୋ ନମ କରିଦେ ନମ କରିଦେ लोक आस्था कि एमाने जाउछन्ति आमर जी आमर प्राण जे ये एमाने तांको खोजिबा को जाउछन्ति से आस्थाटा नहीं कि आमे असीटी भगवान भी हमको सहीटा सही टाइमटा ही दियंती मो अन्य टाइम चली जी मत को लोक छुनी कहबे जे भगवान को पाई गेल कारण आमर गोटे पूर्व पुरुष भगवान को घरे रखथिले हाथ में खुआउथिले तो भगवान को तांकर जो येटा आमे तांकर पुण्यटा आमे टिके बांटी 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 नौछ पुणी तापर बाहरी गला पर आम नॉर्मल अच्छा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मत लगे आउ कार केमती कौन अप्रोच हो पारे While Jagannath, the Lord of Uriya hearts, underwent such a transformation, how could the emotions subside so quickly? It is not over for the devotees yet. They again throng the Baradanda to catch a glimpse of their God who has just undergone a metamorphosis. It is the day of the Ratha Jatra, the world-famous annual car festival in which the God comes out from the temple to mingle with the crowds spread over 9 days. But this time, the situation is different. Over 1.5 million people from every nook and corner of the region come to have darsana, a divine audience with the gods in their new bodies, each testifying unique ways of kinship with their gods, surrendering and reaffirming their relationship through devotion. After all, they are God's own people. प्रभु मोर द्वार में आस